इंग्लिश अगर आपने सीखनी है तो सबसे पहले आई का इस्तेमाल सीखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्ड यूज़ होने वाला आई है। आई आपको अपनी ज़ात के बारे में बताता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो पहले मिल सके। मैं आप लोगों को यहाँ पर आई के 40 जुमले करवाऊँगी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात बताती चलूँ, मैंने सोचा तो था कि मैं 14 वर्ड्स एंड सेंटेंसेस आपको करवाऊँगी, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस मुझे मिले हैं जो मैंने सोचा कि ज़रूरी है आप लोगों तक पहुँचाने, आप लोगों को करवाने। इसलिए ये 40 प्लस सेंटेंसेस हो जाएंगे। थोड़ी-सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन वीडियो बहुत अच्छी है, स्किप मत कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है आई एम, जो आपको अपनी ज़ात के बारे में बताता है। ये आपकी अपनी ज़ात को प्रेज़ेंट करता है आई एम। आई एम का मतलब होता है मैं हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं तालिबे इल्म हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं तालिबे इल्म हूँ। आई वाज मैं था, मतलब माजी में कुछ था। आई एम टायर्ड, ओ सॉरी, आई वाज टायर्ड, मैं थका हुआ था। आई वाज टायर्ड, मैं थका हुआ था। मतलब माजी में कोई भी बात हो आपके बारे में, आई आपको ही प्रेजेंट करता है। आई का मतलब ही मैं होता है। आई विल, करूँगा, फ्यूचर आ गया। आई विल करूँगा। आई एम प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है। आई वाज पास्ट में इस्तेमाल होता है वाज का, और आई विल का फ्यूचर में। आई विल का मतलब होता है करूँगा, मतलब आई विल हेल्प यू। और विल बी, अच्छा विल बी और विल का मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी शॉर्ट में। वो तो आई विल हो गया। आई विल बी का मतलब वो होता है मैं हूँगा, कुछ भी होऊंगा। आई विल बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा। आई विल बी सैड, मैं सैड होऊंगा। आई विल हैव, देखो यहाँ पे कितने सेंटेंस विल के ही निकल है। आई विल हैव, मेरे पास होगा, मतलब फ्यूचर में कुछ होगा मेरे पास। आई विल हैव अ कार, मेरे पास कार होगी। आई विल हैव अ मनी, तो मनी के साथ सॉरी नहीं लगेगा। अच्छा है आई हैव का मतलब होता है मेरे पास है। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास एक सवाल है किसी के लिए, टीचर के लिए, स्टूडेंट के लिए, कुछ भी। आई हैव अ क्वेश्चन। आई हैव अ कार, आई हैव अ चेयर, आई हैव अ हाउस, कुछ भी। आई हैड का मतलब भी मेरे पास होता है, लेकिन वो माजी में आ जाता है, ठीक है। आई हैड का मीनिंग होता है कि माजी में कुछ हमारे पास था। आई हैड अ पेन, आई हैड अ कार। आई कैन का मतलब होता है मैं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन स्विम, आई कैन सिंगिंग, आई कैन कुछ भी, मतलब आप क्या जो भी आई से आई कैन टीच, ये आप कुछ भी कर सकते हैं। आई कुड का मतलब होता है माजी में आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। मैं कर सकता था, मतलब कुड का मतलब होता है आई कुड का, मैं कर सकता था। आई कुड प्ले फुटबॉल, मैं खेल सकता था, फुटबॉल खेल सकता था, कुछ भी कर सकता था माजी में। आई मे के दो मीनिंग होते हैं, इजाज़त लेने के लिए या शायद करूँगा। आई मे गो, मैं शायद वहाँ जाऊँगा कहीं भी। आई मे गो, मे आई कम इन, इजाज़त लेने के लिए, ठीक है। आई माइट का मतलब होता है मुमकिन या मैं शायद करूँगा। इसका मीनिंग भी होता है आई माइट कॉल यू, आई माइट कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूँगा, ठीक है। शायद मैं तुम्हें कॉल करूँगा, ये मीनिंग हो सकता है। मुमकिन है कि मैं तुम्हें कॉल करूँ। आई मस्ट तो अपने नाम से ही ज़ाहिर है ना, लाजमी या ज़रूरी इसका मीनिंग होता है। इसका मीनिंग होता है ज़रूरी। आई मस्ट स्टडी, इसका अब मैं उर्दू एग्जाम्पल क्या करवाऊँ, मैंने शुरू में करवाई है, लेकिन मुझे लग रहा है वो टाइम वेस्टिंग आप लोगों को इसकी उर्दू आती होगी, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग, आगे बहुत वीडियो लंबी थी तो मैं आप लोगों को करवाती हूँ। आई वुड अब भी मैंने शॉर्ट अपलोड किया है। वुड और विल में डिफरेंस क्या होता है तो वो लास्ट में देखिएगा। आई वुड का मतलब होता है मैं करता था, मैं चाहूँगा। अब वो एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, गुजर गई है। आई लाइक, मुझे पसंद है। आई लाइक मैंगोज, मुझे पसंद है। आई लाइक आपको कुछ भी पसंद हो सकता है। आई लाइक मोबाइल, आई लाइक कुछ भी, अब मुझे क्या पसंद है। आई लव का मतलब होता है मोहब्बत करना। लाइक का मतलब पसंद है, और मोहब्बत और पसंद में बहुत फ़र्क होता है। आई लव माई पेरेंट्स, अब आप ये तो नहीं कह सकते मैं अपने पेरेंट्स को पसंद करता हूँ,
نہیں، آپ اپنے پیرنٹس سے محبت کرتے ہیں۔ آئی وانٹ کا مطلب ہوتا ہے میں چاہتا ہوں۔ آئی وانٹ ٹو لرن انگلش، یہ نہیں میں کسی کو چاہتا ہوں، میں اس کو چاہتا ہوں، میں اس کو چاہتا نہیں، آئی وانٹ ٹو لرن انگلش، اچھے پازیٹیو وے میں سوچا کریں۔ میں آئی وانٹ ٹو لرن انگلش، میں انگلش سیکھنا چاہتا ہوں۔ آئی نیڈ کا مطلب ہوتا ہے مجھے ضرورت ہے، بس نیڈ کا مطلب ہوتا ہے ضرورت ہے، آئی لگ گئے تو مجھے ضرورت ہے۔ آئی نیڈ ہیلپ، ٹھیک ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ اب اس کی اردو میں آپ لوگوں کو کیا کرواؤں؟ سمپل سی ہے، آئی نیڈ ہیلپ۔ آئی نو کا مطلب ہوتا ہے میں جانتا ہوں، میں یہ چیز پہلے سے جانتا ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آئی نو دی آنسر، میں اس کا جواب جانتا ہوں۔ آئی نو ہو شی، میں جانتا ہوں وہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹے چھوٹے میننگ ہیں اس کے، ورڈس ہیں، ایگزامپل کروا رہی ہوں۔ آئی تھنک، میں سوچتا ہوں، تھنک کا مطلب ہوتا ہے سوچتا۔ آئی تھنک میں سوچتا ہوں، آئی تھنک یو آر رائٹ، آئی تھنک یو آر رائٹ، میرے خیال سے تم ٹھیک ہو۔ سوچنا اور خیال ایک ہی ہوتا ہے۔ اور آئی بلیو، میں یقین رکھتا ہوں، آئی بلیو ان گاڈ، میں خدا پر یقین رکھتا ہوں، میں اپنے اللہ پر یقین رکھتا ہوں، اللہ کی نبیوں پر یقین رکھتا ہوں، میں نبیوں پر اتری ہوئی کتاب پر یقین رکھتا ہوں۔ اس کی انگلش کیا ہوگی وہ آپ بتائیں۔ آئی ریممبر، مجھے یاد ہے۔ آئی ریممبر مائی چائلڈہڈ، مجھے اپنا بچپن یاد ہے۔ آئی ریممبر، ہم بچپن میں کھیلتے تھے نا، کچھ بھی آپ کو بچپن کی بات کو یاد ہوگی، اپنا بچپنا یاد ہوگا، آپ دوستوں سے ملتے ہیں تو آپ کو اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ آئی فورگیٹ، اچھا اس کا بہت سے بچوں کو ابھی تک میننگ نہیں فورگیٹ کا پتہ، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا، بگنرس کو نہیں پتہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بھول جاتا ہوں۔ آئی فور گیٹ نیمس ارلی، میں جلدی لوگوں کے یا آپ لوگوں کے نام بھول جاتا ہوں، نام بھول جاتا ہوں۔ آئی انڈرسٹینڈ، آئی انڈرسٹینڈ انگلش، میں سمجھتا ہوں۔ انڈرسٹینڈ کا مطلب ہوتا ہے سمجھتا ہوں، آئی لگ گیا میں سمجھتا ہوں۔ آئی انڈرسٹینڈ انگلش، میں انگلش کو سمجھتا ہوں، مجھے انگلش سمجھ آتی ہے۔ نیکسٹ ورڈ ہے آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا۔ آئی ڈونٹ نو ہو از شی، ہو میں نے یہاں پر اس لیے ایسا لکھا ہے کیونکہ یہاں پر سپیلنگ مسٹیک ہو گئی تھی، میں نے ہو کی جگہ ہاؤ لکھ دیا تھا، تو جو بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ آئی ایگری، میں متفق ہوں، کسی بھی بات پہ متفق ہونا یا ایگری کرنا، مطلب ایگری کا میننگ آئی ایگری ود یو، میں تمہاری بات پہ متفق ہوں، یا میں سہمت کہہ لیں، میں تمہاری بات سے سہمت ہوں۔ نیگیٹو میں ڈس ایگری آ جائے گا، میں تمہاری بات سے متفق نہیں ہوں۔ آئی ڈس ایگری ود دس آئیڈیا، میں اس آئیڈیا سے متفق نہیں ہوں، مطلب سہمت نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ نیگیٹو سینٹینسز میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ نہیں لگا۔ اب یہ نہیں کہنا نوٹ نہیں لگا۔ آئی فیل، میں محسوس کرتا ہوں۔ آئی فیل فیور، میں بخار محسوس کرتا ہوں یا مجھے بخار ہو رہا ہے، محسوس ہو رہا ہے۔ آئی فیل فیور۔ آئی فیل ہیپی بھی کہہ سکتے ہیں، مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ آئی سی، میں دیکھتا ہوں۔ اچھا سی اور لک اور واچ میں کیا ڈفرینس ہے آپ کو پتہ ہے؟ آئی سی دی اسٹارس، آئی سی دی اسٹارس، دی اسٹارس نہیں، دی اسٹارس یہ علیحدہ علیحدہ بولے۔ آئی ریڈ، میں پڑھتا ہوں۔ آئی ریڈ بکس ایوری ڈے، آئی ریڈ بکس ایوری ڈے، میں پڑھتا ہوں، سمپل سا ہے۔ آئی کے میں نے 40 پلس ورڈس آپ لوگوں کو ود سینٹینسز کروائے ہیں۔ آئی رائٹ، میں لکھتا ہوں۔ آئی رائٹ، میں لکھتا ہوں۔ آئی رائٹ لیٹرز ٹو مائی فرینڈ، آئی رائٹ لیٹرز ٹو مائی فرینڈ، میں اپنے دوستوں کو خط لکھتا ہوں۔ آئی اسپیک، میں بولتا ہوں۔ آئی اسپیک اردو ایٹ ہوم، میں اپنے گھر میں اردو بولتا ہوں۔ آئی اسپیک انگلش، میں انگلش بولتا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ انگلش بولتا ہوں۔ آئی اسپیک انگلش ود یو، آپ لوگوں کے ساتھ انگلش بولتی ہوں۔ آئی لسن، میں سنتا ہوں یا میں سنتی ہوں۔ اچھا آئی لسن اور ہیئر میں کیا ڈفرینس ہے؟ اگر جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں، میں آپ لوگوں کو ضرور ڈفرینس بتاؤں گی۔ اگر نہیں جاننا چاہتے تو مجھے کمنٹ میں بتائیں کیا ڈفرینس ہے۔ آئی واک کا مطلب ہوتا ہے میں چلتا ہوں۔ آئی واک ایوری ڈے، میں روزانہ چلتا ہوں۔ آپ چلتے ہیں کیا روزانہ؟ ڈیلی ویسے واک کرنی چاہیے لیکن میں نہیں کرتی، اگر آپ کرتے ہیں تو بتائیں۔
आई वॉक एवरी मॉर्निंग या एवरी डे, एवरी मॉर्निंग। आई रन, मैं दौड़ता हूँ। आई रन फास्ट, मैं तेज़ी से दौड़ता हूँ। फास्ट मीन्स तेज़ी से। रन, दौड़ता हूँ। आई, मैं दौड़ता ही हूँ। आई रन फास्ट। आई स्लीप, मैं सोता हूँ। आई स्लीप अर्ली, मैं रोज़ाना सोता हूँ। आप कितना टाइम सोते हैं? आप 8 घंटे सोते हैं, 12 घंटे सोते हैं, कोई लोग तो सारा-सारा दिन, सारी-सारी रात भी सो जाते हैं। आप कितने घंटे सोते हैं मुझे कमेंट करके बताएँ। आई वेक अप, मैं जागता हूँ या मैं उठता हूँ, इसका मतलब ये होता है। आई वेक अप एट 6 ऑन क्लॉक। 6 ओ क्लॉक होगा, 6 ऑन क्लॉक नहीं, सॉरी, 6 ओ क्लॉक। आई वेक अप एट 6 ओ क्लॉक। ये तो मेरा फेवरेट है। आई ईट, मैं खाता हूँ। आई ईट राइस एवरी डे। अच्छा, ये खाना मेरा फेवरेट है, राइस मेरे फेवरेट है। आई राइस, ओह सॉरी, आई ईट राइस एवरी डे। मैं वाकई में रोज़ाना चावल खाती हूँ। आई ड्रिंक, मैं पीता हूँ। आई ड्रिंक वाटर एवरी डे भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान जानदार नहीं है जो पानी दिन में ना पिए। कम से कम दिन में कोई, कम से कम कह रही हूँ, 4 से 5 ग्लास तो सारे पीते हैं, लेकिन ज़्यादा पीना चाहिए। आई गो, मैं जाता हूँ। आई गो टू स्कूल। आई गो की बात आ जाए तो गो टू स्कूल की तो एग्जाम्पल लाजमी आती है, लाजमी। मैं डबल डबल सेंटेंसेस आप लोगों के साथ लेकर आऊँगी, जो मतलब एक सेंटेंस में 2 बातें की जाए, वो भी मैं लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए। आई कम, मैं आता हूँ। आई कम होम लेट, क्या आप लोग आते हैं लेट? मैं तो कभी घर से बाहर ही नहीं निकली, मुझे नहीं पता। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसके बाद बस मैं, मुझे परमिशन ही नहीं थी बाहर जाने की। आई वर्क, मैं काम करता हूँ। हाय, आई वर्क हार्ड, आप लोग करते हैं? बहुत थक गई हूँ मैं। खैर, आई वर्क हार्ड। आई प्ले, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट, मैं खेलता हूँ। क्या खेलता हूँ? क्रिकेट खेलता हूँ, बैडमिंटन खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, ये आपकी मर्जी है। मोबाइल पे गेम खेलता हूँ, कुछ भी। आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। आई स्टडी इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। स्टडी का मतलब ही पढ़ता हूँ। अच्छा, स्टडी का अगर मतलब पढ़ना है तो फिर रीडिंग का मतलब क्या है? स्टडी का मतलब और रीडिंग का मतलब क्या है? रीड और स्टडी का मतलब, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। आई टीच चिल्ड्रन, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। बच्चों को टीच करता हूँ, पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक